बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज मुझे इस इंस्टीट्यूशन को देख के बड़ी खुशी हुई। अहमद शफीक साहब जो हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, लेकिन जिस तरह ये वेल ऑर्गेनाइज था, वेल मेंटेन था, ये कमाल। और इसमें पाकिस्तानियत भी, पाकिस्तानियत तो अहमद शफीक साहब के चेहरे से झलक रही है, इनके काम से झलक रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ इस 25 करोड़ आवाम के लिए कि हमें स्किल वर्कर पैदा करने हैं। हुकूमती सतह पे नेफ्टेक बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी जगह मैंने कोई काम देखा है अपने इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो वो गौतम इंस्टीट्यूट है, जो इस वक्त हमारी बेटियों को, बच्चों को डिफरेंट जो काइंड ऑफ वर्क है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, इसके अलावा कुकिंग है, डिफरेंट मतलब 100 से ज़ायद मेरा ख्याल है इनके इस वक्त काम जो है, प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। और अभी जिस इंस्टीट्यूशन को मैंने विजिट किया, वर्ल्ड क्लास, यानी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन था, है। और इंशाल्लाह जो हमसे हो सका, और पाकिस्तान रेलवे इनके साथ इंशाल्लाह ताला एक MOU साइन करने जा रही है, जिसमें हमारे इंडस्ट्रियल जो स्कूल, जैसे आपको पता होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की यह है कि राइट साइजिंग के हवाले से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से बड़ा क्लियर एक मैसेजेस भी है और मैसेजेस भी हैं, और उन्होंने ये भी कहा हुआ है, तो उसमें हम अमल करते हुए स्कूल कॉलेजेस उनको आउटसोर्स करने जा रहे हैं, इसी तरह हॉस्पिटल्स को। लेकिन हमारे पास इंडस्ट्रियल स्कूल भी हैं, वोकेशनल स्कूल भी हैं। उन वोकेशनल स्कूल को हम चाहेंगे कि हम रिस्टोर करें अपना गौतम के कॉपरेशन से, थ्रू प्रॉपर चैनल और लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए, रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए, जो भी हमें इजाज़त देता है, लेकिन ताकि हमारे रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकें, और इर्द गिर्द के जो सारे ही हमारे बच्चे हैं, उसके अलावा भी हमारे उस मोहल्ले में जहाँ पे वो कायम दायम है और अच्छी बड़ी जगह हैं, उन जो अभी गैर आबाद है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वहाँ भूत बंगला है, तो उसको मैं चाहूँगा कि कुछ अर्से बाद इसी तरीके से ये खूबसूरत इंस्टीट्यूशन जो है वो अभी देखें, बाहर की जो जितनी रेमिटेंसीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये उसको क्रेडिट जाता है कि उसने इस दौरान, लोग कहते हैं ड्रेन हो गया, पूरी दुनिया में देखे अपने, जैसे आज हमने जंग लड़ी है और जंग में फतह हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो इसके ऊपर। हमारे बच्चों को, बच्चियों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को, ये एक ऐसी तारीखी फतह है कि जो दुश्मन हमसे बहुत बड़ा था, हर लिहाज से बड़ा था। यानी अगर हमारे पास एक जहाज़ था, उसके पास 10 थे, अगर एक फौजी था हमारे पास लड़ने के लिए, उसके पास 15 थे, उसके बावजूद हम फतह याब हुए। ये हमारी आर्म फोर्सेस की सलाहियतों, अल्लाह ताला का करम, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का क्लियर और क्रिस्टल एक पैगाम जो दिया था, कब दिया था, ओवरसीज के कन्वेंशन के अंदर। आप देखें उसका पूरे का पूरा जो अमली मुजाहरा है वो उन्होंने आपको इस जंग में करके दिखा दिया। हमारे शाहीनों को सलाम, हमारी फौजी जवानों को सलाम, हमारे शहदा को सलाम, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और उन लोगों के लिए लम्हा फिक्री है जो लोग अपनी अफवाज के ऊपर किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से तनकीद करते थे, उनको मुंह की खानी पड़ी है। उनको अब मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूँ, और शर्म से डूब मरना चाहिए। मैंने तो फतवा दिया था बहुत अर्सा पहले कि जो जंग के दौरान अपनी फ़ौज के साथ नहीं खड़ा वो गद्दार वतन है, और मैं इसमें बड़ा क्लियर और क्रिस्टन हूँ। मैं अपनी फ़ौज के शाहीनों को, अपने कमांडर्स को, सबको खराज तहसीन, और अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वाज़े पैगाम दिया। अगर आपको याद होगा, जब अभी पहलगाम का वाक़या, जिस पर मैंने कहा था पहलगाम बहाना है और इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है, ये मेरा पहले दिन का था। तो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया, तो हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया। हिंदुस्तान का मैसेज ये दिया कि हम आप पर हमलावर होंगे अगर आपने हमारा पानी बंद किया। मैंने कहा अगर आपने हमारा पानी बंद किया, हम आपकी सांसें बंद करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल से गुजर के जब हमने मैसेज दिया, और उसने रात के अंधेरे में जब हम पे हमला किया, उसके मुकाबले में आपने देखा कि हमारे शाहीनों ने अपनी बाउंड्री में रहकर उनको मारा। फिर दोबारा जब उन्होंने मिसाइलों से हमला किया, तो फिर हमने उनके अंदर घुस के मारा, उनके घर में, और घुस के मारा, पूरी दुनिया ने दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया हमारी अफवाज की जो है सलाहियतों को एक्नॉलेज कर रही है, मान रही है, हमारे शाहीनों की मोतरिफ हो गई है। वो कहते हैं ना कि घोड़े पे बैठा हुआ सवार, अगर सवार बेहतर नहीं है तो घोड़ा बेहतर से बेहतर उसको दे दें, तो वो उसके ऊपर सवारी नहीं कर सकता। तो अगर आप देखें कि हमारा सवार भी, हमारा घोड़ा भी, दोनों इस तरह मुस्तैद थे, इस तरह चुस्त थे
اور اس طرح دشمن کا مقابلہ. ہم تو 30 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں بھائی, ہم تو آپ کی پراکسی وار 30 سال سے ہندوستان کی لڑ رہے ہیں. وہ مشکل وار تھی, ہم نے تو شکر پڑا کہ آپ ہمارے سامنے آ کے ہم سے لڑنا شروع کیا. اور دوسری بات, میں ہندوستان کا تھینک یو بولا ہے, وہ دو تین دفعہ بولا, آج بھی بولے رہا ہوں کہ تھینک یو ہندوستان کہ آپ نے پورے پاکستان کو اکٹھا کر دیا. بلوچ, پختون, پنجابی, سرائکی, کشمیری, سندھی, جی پی کا رہنے والا, سب ہم اکٹھے ہو گئے آپ کے مقابلے میں. دوبارہ آپ ایسی کوئی کوشش کریں, ہم امن کے خواہاں ہیں. میں 1 ارب 40 کروڑ جو ہندوستانی قوم ہے اس سے بھی مخاطب ہوں کہ اپنے اس جو بچڑ ہے اپنا اس کا گجرات کا مودی, اس سے بچیں, کیونکہ آپ میں بھوک ننگ ہے, آپ غربت کے ماری ہوئی قوم ہے. آپ کو اپ لفٹ ہونا ہے, آپ کی غربت کا خاتمہ ہونا ہے. ہمارے پاس 25 کروڑ لوگ ہیں. ہمارا وزیر اعظم اپنے لوگوں کی روٹی پانی کا بندوبست کر رہا ہے, لیکن کہتے ہیں نا غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یعنی یہ ضروری ہے ہم بھوکے رہ سکتے ہیں, لیکن اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور اپنے دشمن کو ناکوں چنے چبوائیں گے, جو ہم نے چبوائے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہی ہے, اور دنیا کے سامنے ہندوستان کا چہرہ پہ نقاب ہوا ہے, ایکسپوز ہوا ہے. اس نے پہلگام پہ ہمارے خلاف دہشت گردی کا جو ایک الزام لگایا, اس کے مقابلے میں وہ دنیا کو ایویڈنس نہیں دے سکا. ہم تو جعفر ایکسپریس سے لے کے ہر ایویڈنس ڈوزیز بنا کے دنیا کو بتائیں. تو جب ایکسپوز ہو گیا, اور کس نے جا کے دہشت گردی کی کینیڈا کے اندر, یو ایس اے کے اندر, یو کے کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, کون آج کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے؟ یہ ہندوستان کر رہا ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے ہندوستان کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے 10 منٹ کے اندر ایک FIR لانچ کی, اس کے مقابلے میں حملہ کرنے کی کوشش کی اور منہ کی کھانی پڑی. اور پھر ہمارے دوست چائنا, ٹرکی, ملائیشیا, تینوں کو سلوٹ. خلیجی ممالک کی مہربانی, بہت شکریہ ان کا بھی. اور اس کے ساتھ امریکہ آج جو مسئلہ کشمیر ہے کس طرح اجاگر ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کشمیریوں کی سنی ہے, ان کا خون رنگ لایا ہے, ان کی قربانیاں رنگ لائی ہیں, کہ آج ہندوستان اس بات پہ بھی تیار ہو گیا کہ ہم کشمیر پہ بھی بات کریں گے, ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی بات کریں گے, اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہم کسی تیسرے ملک میں بیٹھ کے بات کریں گے. یہ تو کہتا تھا کہ ہم نے تو کسی تیسری جگہ بیٹھنا ہی نہیں ہے. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں, ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے, لیکن اگر آپ جب لڑائی چاہیں گے تو پھر آپ کو اس سے بڑا جواب ملے گا. ابھی تو ہم نے اپنا ڈیفنس کیا ہے, ہم نے وہ ریزرو رکھا ہوا ہے جو اٹیک آپ نے ہم پہ کیا, اور UNO کی اپنا رولز کے مطابق, قوانین کے مطابق ہم اپنا دوبارہ آپ پہ اٹیک کرنے کا حق جو ہے ریزرو رکھتے ہیں. لیکن قومیں جنگوں سے نہیں بنتی, قومیں تجارت سے بنتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سے بنتی ہیں, برابری کی سطح پہ بنتی ہیں. تو یہ میرا میسیج ہے ہندوستانی قوم کے لیے بھی, اور پاکستانی قوم کو سلوٹ, سلام, کہ جو اپنے افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی تھی. بہت شکریہ جی.